अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 8वां पारा सूरह अल आराफ की आयत नंबर 18 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल आराफ आयत नंबर 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़मूमम मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। शैतान ने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और वो रांदा दरगाह हो गया, मरदूद हो गया, अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। और उसने कहा कि मैं इस इब्न आदम को गुमराह करूँगा, आदम अलैहिस्सलाम को और इनकी औलाद को, ज़ुर्रियत को, और ए अल्लाह तो मुझे मोहलत दे। और अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी और इस दुश्मन का तारफ़ करा दिया अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और नस्ल आदम को अपने वही के ज़रिए से, अपने किताबों के ज़रिए से। अब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि ठीक है, तू यहाँ से खारिज हो जा, चला जा, निकल जा यहाँ से, तू मुज़म्मत किया हुआ है, रांदा दरगाह हो गया, तू मरदूद हो गया है और तू अल्लाह की रहमत से दूर होकर मुज़म्मत किया हुआ, हकीर हकारत से देखेंगे तुझे सारे। निकल यहाँ से मरदूद होकर। लमन ताबिया का, जो कोई भी इन इंसानों में से पैरवी करेगा, ताबिया का पैरवी करेगा, मिनहुम इनमें से, यानी आदम अलैहिस्सलाम और इनके औलाद में से जो भी तेरी बात मानेगा, यानी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा, वो शैतान की बात मान रहा है। लअमलअन्नहुम, तो हम ज़रूर भर देंगे, भरूंगा मैं ज़रूर, अल्लाह ताला ज़रूर भर देंगे, जहन्नमा, जहन्नम को, मिनकुम अजमईन, तुम सब से, यानी तुम्हें भी, और अगर पूरे के पूरे इंसान भी अल्लाह के मुखालिफ हो जाएं, अल्लाह के हुक्मों के इनकारी हो जाएं, शैतान के पैरोकार हो जाएं, अल्लाह कहते हैं सबको जहन्नम में डाल दूंगा। और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि इस पूरी इंसानियत भी अगर अल्लाह ताला की नाफरमान हो जाए, अल्लाह की खुदाई में, अल्लाह की ज़ात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अपना नुकसान ज़रूर करेंगे, अपना नुकसान हो जाएगा। तो अल्लाह कहते हैं सारे के सारे जितने नाफरमान होंगे, तेरे जैसे, तेरे पीछे चलने वाले, उन सब से मैं जहन्नम को भर दूंगा, यानी सबको जहन्नम में डाल दूंगा। वह या आदम उस्कुन, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, उस्कुन, सुकून से रहो, अंता, तुम, वज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी, यानी आप भी और अम्मा हवा भी सुकून से, आराम से रहें, अल जन्नत, जन्नत में, बागों में, बहिश्त में, फ़कुला मिन हैसु शिअ्तुमा, और यहाँ अल्लाह की नेमतें जितनी हैं, जो दिल करता है, जहाँ से दिल करता है, जिस वक़्त दिल करता है, इनको खाओ, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी क्या है? वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। एक दरख्त की निशानदेही कर दी, अल्लाह ने कहा इस दरख्त के करीब नहीं जाना, वरना तुम नुकसान वाले हो जाओगे, वरना तुम हुक्म, अल्लाह का हुक्म अदूली करने वालों में शामिल हो जाओगे। इस दरख्त के करीब नहीं जाना, यानी फल खाना तो दूर की बात है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना कि फाहिशा के करीब नहीं जाना, फवाहिश के करीब नहीं जाना, और माल यतीम के करीब भी नहीं जाना कि ज़रा सा भी इम्कान गलती का ना रहे, उसके करीब जाने से गलती हो जाए। तो इस दरख्त के करीब भी मत फटकना और इसका फल नहीं खाना, ये एक पाबंदी है। बाकी पूरी जन्नत तुम्हारे लिए है, तुम जैसे मर्ज़ी इसमें से खाओ पियो और आराम से, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारो। फवस्वसा लहुमा, तो बस शैतान ने उनके दिल में ख्याल डाला, वसवसा डाला, और शैतान ने लेयुब दिया, ताकि ज़ाहिर कर दिए। वसवा इसलिए डाला कि वो दुश्मनी कर रहा था, ताकि ज़ाहिर हो जाए, लहुमा, उन दोनों के, मावूरिया अनहुमा, वो हिस्से जो अल्लाह ने जिस्म के छुपाए थे, जो आज हमारे लिए भी छुपाने का हुक्म है, सतर के हिस्से, ताकि उन पर ज़ाहिर हो जाए, मिन सौआतिहिमा, उनकी शर्मगाहों से। ये शैतान को ये बात पता थी, तो वो आदम अलैहिस्सलाम से ये बात अल्लाह ताला ने छुपी हुई रखी थी, उन्हें नहीं पता था इस दरख्त के खाने से क्या होगा। शैतान को ये बात चूँकि इल्म में थी, इसलिए वो बहला फुसला के चाहता था कि इनको एक तो अल्लाह की नाफरमानी करे, और फिर वो जिस्म के हिस्से जो इंसान
فطری طور پہ انسان چھپانا چاہتا ہے، آج بھی انسان شرم محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے ان کو کسی کے سامنے کھولنے سے یہ ظاہر ہو جائے۔ وقالا، اور کہا ابلیس نے، ما ناہکما، نہیں منع کیا اللہ، یہ دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر۔ دیکھیں پوری جنت تمہارے لیے ہے، ایک درخت سے منع کرنے میں اللہ نے تمہیں نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما، تمہارے رب نے، ان حاضہ الشجرات، اس درخت سے، اللہ نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا۔ اب اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی تھا کہ وہ درخت جو ہے وہ خشک ہو جاتا تھا، پھر وہ نیا نکلتا تھا، پھر خشک ہو جاتا تا، تو اس نے یہ بھی وسوسہ دل میں ڈالا کہ وہ جو پہلا تھا اس سے اللہ نے منع کیا، یہ جو اب ہے اس سے منع نہیں کیا ہوگا۔ یہ وسوسے کی ایک چیز ہے نا، جب انسان کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے، ڈال دیتا ہے شیطان، بار بار مسلسل کوشش کر رہا تھا، اس کو بہلانے کی اللہ نے طاقت دے دی تھی انسان کے اندر، تو وہ ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اللہ ان تکون مالکین، یہ اس لیے منع کیا گیا ہے، ایک تو وہ بات، اور دوسری یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہو جو ملکین، فرشتے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تو اللہ نہیں چاہتا تم فرشتے بنو، او تکون من الخالدین، یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ جو انسان کے اندر کمزوری ہوتی، جو خواہش ہوتی ہے، شیطان اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب ہر انسان فرشتہ بننا چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، رب بھی راضی ہو جائے، کوئی گناہ بھی اس سے نہ ہو، یہ دنیا کا جو جھنجٹ ہے، محنت کمانا، کھانا کرنا، روزی کا بندوبست، یہ وہ، اس سے بھی جان چھوٹے اور اللہ کی عبادت بھی کرے تو بہت اچھا لگتا ہے انسان کو۔ اور دوسری انسان کی آج بھی اور ہمیشہ سے یہ فطری خواہش ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا، وہ اس دنیا میں اتنا دل لگاتا ہے، اتنا رہنا اس کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی دنیا ہے بھی بڑی خوبصورت، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے، بہت خوبصورت اللہ کی دنیا ہے، تو اس میں رہنے کو اس کو دل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کبھی ختم نہ ہو۔ تو اب فرشتے ہی ایسے ہیں جن کی زندگی قیامت والے دن ختم ہوگی، جیسے انسانوں کو موت آتی ہے ایسے فرشتوں کو موت نہیں آتی، کھانے پینے سے مبرہ، اتنی ایکٹیو، اتنی کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم بھی مان رہے ہیں، کوئی نافرمانی کا عنصر نہیں ہے۔ یہ انسان کے خیال تو آتا ہے، تو یہ اس نے خیال ڈالا کہ کھانے کی بھی ضرورت نہیں گی، مرنے کا بھی کام ختم ہو گیا، قیامت والے دن مریں گے، ہمیشہ سے جیتے رہنے کی خواہش انسان کے دل میں ہے، تو اس خواہش سے اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اما حوا اور آدم علیہ السلام نے ان وسوسوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، دل میں وہ جگہ نہیں دی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو پھر دیکھیں اس نے کیا کیا، اگلا حربہ کیا کیا، فقاسمہما، اس نے قسمیں کھانی شروع کر دی، اللہ کے نام کی قسمیں کھانی شروع کر دی، انی لکما، بے شک میں تمہارا، لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب انسان کے سامنے کوئی قسمیں کھاتا ہے تو انسان کا دل یقین کر ہی لیتا ہے کہ دیکھیں جتنا بھی مردود ہوگا، سارا کچھ ہوگا، اللہ کے نام کی اگر یہ قسمیں کھا رہا ہے تو پھر کچھ تو بات سچی ہوگی نا، اتنی بڑا تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب مخلص بن کے وہ انسان کو بہکاتا ہے، انسان بھی انسان کو اس کا مخلص دوست بن کے دوست کو بہکاتے ہیں، اور کیسے کیسے بعد دفعہ گھنونے جرائم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایسے لوگوں کو بہکاتا ہے جو ان کی کمزوری ہوتی ہے، جہاں قسموں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں وسوسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جب ایک دفعہ اس پٹی پہ انسان چل جاتا ہے پھر اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو پس دونوں آگے اس کے فریب میں، غرور، اس کے فریب میں، اس کے دھوکے میں، اس نے کھینچ لیا ان کو۔ اگر وسوسوں سے نہیں مانا تو اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے اس نے ان کو اس دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ اس اللہ کی نافرمانی پہ تیار ہو جائیں جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی جو سطر کے حصے تھے جسم کے، وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئے، ان کا جو جنت کا لباس تھا، جو خلت اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ ان کے جسموں سے ختم ہو گئی۔ واتفاقا، اور پھر شروع کیا ان دونوں نے، یکسفا نے، جوڑنے اپنے اوپر رکھنا، ٹانکنا، جوڑنا، چپکانا، من ورق جنتی، جنت کی درختوں کے پتے۔ اب ظاہر ہے انسان کے اندر فطری حیا موجود ہے، آج بھی موجود ہے، تو آدم علیہ السلام پہ تو کتنی زیادہ ہوگی، اما حوا میں کتنی ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھا تو پھر وہ جنت کے درختوں سے اتار کے پتے اپنے جسم میں ڈھانکنے کے لیے اوپر رکھنے لگے، جیسے آج بھی بعض وہ وحشی قبائل جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو جسم ایسے ہی انہوں نے اپنے سطر کے حصے ڈھانکے ہوتے ہیں پتوں کے ساتھ۔ وَنَادَاهُمَا، اور پکارا ان کو،
रब्बुहुमा, उनके रब ने, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, उनके रब ने उनको पुकारा, अम्मा हवा को और आदम अलैहिस्सलाम को, अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरात, क्या मना नहीं किया था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, अकुल्लकुमा, और नहीं कहा था तुमको, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ये शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये हमने आपको पहले बता दिया था कि ये वो है जो तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसका तारफ़ हमने तुम्हें करवा दिया था। तो मना भी किया था इस दरख्त के पास जाने के लिए, तो फिर तुम इसके बहकावे में आ गए, इसकी कस्मों में आ गए, इसकी झूठी बातों में आ गए। ये तो तुम्हारा दुश्मन है। काला, कहा अम्मा हवा ने और आदम अलैहिस्सलाम ने, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने ऊपर, तेरे साथ हम ज्यादती नहीं की, न कर सकते हैं, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमारे ऊपर तूने हमारी बख्शिश न की, तूने हमें ना बख्शा, व तरहमना, और हमारे ऊपर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम हमेशा हमेशा के लिए खसारे वाले हो जाएंगे, नुकसान वाले हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह, तूने अगर माफ़ ना किया हमारी इस गलती को तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये है आदमी। इबलीस और आदमी में फ़र्क आप देखें कि इबलीस से गलती हुई, वो अपनी गलती पे अड़ गया, बल्कि आगे बढ़ता बढ़ता नऊज़ बिल्लाह आखिर में आके अल्लाह ताला पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने मुझे गुमराह किया। और हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम आदमी हैं, हमने इबलीस की पैरवी नहीं करनी। क्या करना है? सबसे पहले फ़ौरन अपनी गलती का एतराफ़ करना है। इंसान हैं, गुनाह होंगे, गलतियां होंगी हमसे, लेकिन फ़ौरन अपनी गलतियों का एतराफ़ करना है, फिर उस गलती पे, उस गुनाह पे शर्मिंदा होना है, और फिर अल्लाह के हुजूर तौबा करनी है, रहमत इलाही को पुकारना, और रहमत इलाही से मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से तौबा करनी है, और अल्लाह की रहमत पे पूरी पूरी उम्मीद रखनी कि अल्लाह हमारी इस गलती को माफ़ फरमाएंगे, हमारी इस तौबा को कबूल करेंगे। और फिर अल्लाह से रहम की दरख्वास्त करनी कि अल्लाह माफ़ भी कर दे, आइंदा से बचने की तौफीक भी अता फरमा दे, इस तौबा पे इस्तकामत भी नसीब फरमा दे। ये है आदमी। तो फिर अल्लाह की रहमत आ जाती है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की माफ़ी हुई, ऐसे ही औलाद आदम, इब्न आदम की भी माफ़ी अल्लाह ताला ने खुद अपने ऊपर लाजिम कर ली है। लेकिन क्या है? गलती का एतराफ़ करना, उसके बाद उस अपनी गलती पे शर्मिंदा होना, आइंदा ना करना, अल्लाह की रहमत से पूरी पूरी उम्मीद रखना कि अल्लाह माफ़ फरमाएगा, और फिर उसके बाद अल्लाह से रहम की दरख्वास्तें करते रहना। ये है आदम। और अगर इंसान दूसरे आए, अपनी गलती करे, उस गलती पे चलता रहे और कहे मैंने तो इतनी कर ली है, अब मेरी तो कहाँ माफ़ी होगी, क्या होगा, उससे आगे ही आगे बढ़ता जाए, तो ये इबलीसी सिफ़त है। इंसानी सिफ़त क्या है? गलती को मानना, कभी किसी दूसरे पे नहीं डालनी, खा वो इधर दुनिया की गलती हो या दीन के अंदर गलती है, हुकूकुल्लाह में हो जाए, हुकूकुल इबाद में हो जाए, गलती वो जो इंसान अपने ज़िम्मे ले, ख़ुद माने उसको, और उससे फिर उस तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपनी गलती पे शर्मिंदा हो। ये है इंसान, ये है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। अल्लाह ताला हमें भी आदम अलैहिस्सलाम की सफ़ात पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, न कि इबलीस की। अल्लाह इबलीस से सबको बचाए। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलती होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।